बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों, नए लेसन को स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो बहुत ही रहीम और करीम है। आज का लेसन कुछ इस तरह है। कहाँ से शुरू करें? Da dove cominciare? Da dove cominciare? कहाँ से आगाज़ करें, कहाँ से शुरू करें? अपने नाम से। Con il tuo nome? Con il tuo nome? अपने नाम से। वो कहाँ जाता है? Dove va lui? Dove va lui? वो कहाँ जाता है? अगर आपने किसी के बारे में कुछ पूछना हो, कुछ दरियाफ्त करना हो कि वो किस जगह जाता है, कहाँ जाता है, तो आपने ऐसे कहना है Dove va lui? वो कहाँ जाता है? उस जैसा कोई नहीं। In nessuno come lui? In nessuno come lui? उस जैसा कोई नहीं। वो कहाँ से गिरा? Da dove è caduto? Da dove è caduto? वो कहाँ से गिरा? जहाँ से तुम गिरे। Da dove sei caduto? Da dove sei caduto? जहाँ से तुम गिरे, यानी जहाँ से तुम गिरे उसी जगह से ये भी गिरा। मकसद क्या है? Qual è lo scopo? Qual è lo scopo? मकसद क्या है? स्कोपो की जगह आप मोटिवो भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों के मैनी एक ही हैं। मुलाकात का मकसद। Scopo dell'incontro? Scopo dell'incontro? मुलाकात का मकसद। तुम्हारा भाई किधर है? Dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? तुम्हारा भाई किधर है? उस जैसा कोई नहीं। C'è nessuno come lui? C'è nessuno come lui? उस जैसा कोई नहीं। ये दूसरा रुख है। Questo è altro lato. Questo è l'altro lato. ये दूसरा रुख है, ये दूसरी डायरेक्शन है। लातो रुख, डायरेक्शन, सिमत। ये दूसरा इलाका है। Questo è un'altra zona. ये दूसरा इलाका है। Questa un'altra zona. Altra zona, दूसरा इलाका। Questa è un'altra zona, ये दूसरा इलाका है। वो रास्ते में है। Lui sta arrivando. वो रास्ते में है, यानी वो आ रहा है। Lui sta arrivando. वो हर जगह है। Lui è ovunque. Lui è ovunque. वो हर जगह है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं Lui è dappertutto. Dappertutto हर जगह पे। Ovunque हर जगह पे। वो मेरे साथ है। Lui è con me. Lui è con me. वो मेरे साथ है। खुदा मेरे साथ है। Dio è con me. Dio è con me. खुदा मेरे साथ है। मेरे साथ रहेगा। Resterà con me. Resterà con me. मेरे साथ रहेगा। सारी टीम मेरे साथ है। Tutta la squadra è con me. Tutta la squadra è con me. सारी टीम मेरे साथ है, सारा ग्रुप मेरे साथ है। Tutta la squadra. Squadra टीम को कहते हैं। E con me मेरे साथ है। उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। Mi ha lasciato solo. Mi ha lasciato solo. उसने मुझे अकेला छोड़ दिया। मैं अकेला रह गया। Sono rimasto solo. Sono rimasto solo. मैं अकेला रह गया। ये ख़राब है। Questo è brutto. Questo è brutto. ये ख़राब है। यहाँ पैसे भी कह सकते हैं Questo è male. ये गलत है, ये ख़राब है। उसे दुरुस्त कर दो। Fai sistemare. Fai sistemare. इसे दुरुस्त कर दो। या आप ऐसे भी कह सकते हैं Fai riparare. इसकी मरम्मत कर दो। Fai riparare. इसकी मरम्मत कर दो। सिर्फ मुझे पता है। Solo io lo so. Solo io lo so. सिर्फ मुझे पता है। सपेरे होता है पता लगाना, समझना। Io lo so. मैं जानता हूँ, मुझे पता है। यहाँ अंधेरा बहुत है। Qui è molto buio. Qui è molto buio. यहाँ अंधेरा बहुत है, यानी सिर्फ ये मुझे पता है कि यहाँ कितना अंधेरा है। इस बात का इल्म सिर्फ और सिर्फ मुझी को है। मुझे दूसरा दिखाओ। Fammi vedere l'altro.
fammi vedere l'altro, مجھے دوسرا دکھاؤ، مجھے کوئی اور دکھاؤ. fammi vedere مجھے دکھاؤ، مجھے شو کرو. اس کے لیے ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے mostrami. mostrami مجھے دکھاؤ. یہ خاص نہیں ہے. questo non è speciale. questo non è speciale یہ خاص نہیں ہے. مجھے پارٹی پر جانا ہے. devo andare alla festa. devo andare alla festa مجھے پارٹی پر جانا ہے. یعنی یہ کوئی خاص چیز نہیں ہے جو مجھے آپ دکھا رہے ہو، کیونکہ مجھے پارٹی پر جانا ہے. یہ گانا کس کا ہے؟ Chi è questo canzone. Chi è questo canzone یہ گانا کس کا ہے؟ قسمت میں نہیں ہے. non è nella mia fortuna. non è nella mia fortuna قسمت میں نہیں ہے. جیسے آپ روزمرہ کہتے ہیں کہ یہ اچھا گھر، یہ اچھی گاڑی میری قسمت میں نہیں ہے، تو آپ ایسے کہتے ہیں non è nella mia fortuna یہ میری قسمت میں نہیں ہے، میری تقدیر میں نہیں ہے، یہ میں کیسے لے سکوں گا. میسج میں کچھ خاص نہیں ہے. c'è niente nella messaggio. c'è niente nella messaggio میسج میں، پیغام میں کچھ خاص نہیں ہے. کچھ نہیں ملا. trovato niente. trovato niente کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں بچا. è rimasto niente. کچھ نہیں بچا. è rimasto niente. کچھ بھی فری نہیں. niente gratis. niente gratis کچھ بھی فری نہیں. ہزاروں الزام ہیں. ci sono migliaia di accuse. ci sono migliaia di accuse ہزاروں الزام ہیں. خطا کچھ بھی نہیں. non c'è niente di sbagliato. خطا کچھ بھی نہیں، غلطی کچھ بھی نہیں. non c'è niente di sbagliato. مخالف کوئی نہیں. a niente in un contrario. a niente in contrario مخالفت میں کوئی نہیں، مخالف میں کوئی نہیں. کنٹراریو مخالفت میں، مخالف ہونا. a niente نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے. یا آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہیں c'è nessuna prova. کوئی ثبوت نہیں ہے، یعنی اس کی غلطیوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے. c'è nessuna prova. تم کچھ نہ کرو. non fai niente. non fai niente تم کچھ نہ کرو. fare ہوتا ہے کرنا. non fai تم نہ کرو. niente کچھ بھی. پہلے والا کینسل کرو. cancella di prima. پہلے والا کینسل کرو، منسوخ کرو. cancella di prima. کوشش پھر کرو. riprova. riprova پھر کوشش کرو، دوبارہ کوشش کرو. ایک بار دفتر آ جاؤ. vieni una volta in ufficio. vieni una volta in ufficio ایک دفعہ دفتر آ جاؤ. vieni تم آ جاؤ. una volta ایک بار. in ufficio دفتر میں، آفس میں. اپنا پیشہ بتاؤ. dimmi tua professione. dimmi tua professione اپنا پیشہ بتاؤ. پیشے کے لیے ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے mestiere. mestiere پیشہ، professione پیشہ. وہ کیسے مان گیا. come è stato d'accordo. come è stato d'accordo وہ کیسے مان گیا، وہ کیسے راضی ہو گیا. مان جاننے کے لیے ایک اور لفظ ہوتا ہے convinto. وہ کیسے مان گیا، وہ کیسے ایگری ہو گیا. d'accordo convinto دونوں کے معنی ملتے جلتے ہیں. تم یہ بتا دو. dimmi lo questo. dimmi lo questo تم یہ بتا دو. وہ کیسے مان گیا. come è stato d'accordo تم یہ بتا دو. dimmi lo questo. dimmi lo questo تم یہ بتا دو. تو دوستو یہ تھا آج کا لیسن، جس میں ہم نے مختلف قسم کے آسان روزمرہ استعمال ہونے والے جملوں کی پریکٹس کی. ملتے ہیں انشاءاللہ نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. نئے دوستوں سے یا ان دوستوں سے جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب لازمی کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچیں اور آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ. arrivederci. addio.